आज्ञा पचारि से जुटी आज्ञा हसी हसी कृष्ण दौरान उत्तर प्रभु अबे स्वर्गीय बलदेव रथ कलम तमे किए किए कले महाराजरे मु मां रजरे तमे पिता बीर्जरे मु बीर्जरे भी तमे मां गर्भरे रहे मु हे भगवान 10 मास 10 दिन सुख दुख रे थाए मु संसार को आसे मु प्रथमे मो ना को मु चाटे मु हे भगवान ताले मु के संजय कुमार पंडा अरे मु यार नहीं जाऊ भला पुरुष पुरुष बोलाई नारी तो मधे नारी होई नारी को मधे नारी होई नारी पाला न गाइले को पाला हो ये लागिलो आउ से भागो पर भला पुरुष पुरुष बोलाई नारी तो मधे नारी होई नारी को पुरुष पुरुष मु हो नारी भीतर नारी तमे हे दिखा जाको पुरुष भीतर पुरुष मुक्त में ये भी तमे पुरुष मते पुरुष बोले जगत कहे नारी भीतर नारी केमिति मु पुरुष है जगत को सृष्टि करे मु नारी है जगत को पालन करे प्रमाण देबे आपण मानक अन्य आड़ को जीविनी खाली जगन्नाथ संस्कृति भाई काबर खाली तो हेई थेरे आज सही कथा खाली देखला से मंदिर भीतर दर्शन करिया जाई आर पाटी को छाड़ी छथि ब्रा मते कोन छाड़ी छथि मंदिर भीतर को दर्शन करिया पसिले बाहर करबा दायित्व आपणकर ओहो चक्र विहरे पश्चिम अभिमनु हां हां बाहर देखिबा चक्र मंदिर भीतर आज्ञा बातुर है आज्ञा कथा को फरिया कथा को फरिया पुरुष पुरुष नारी नारी मु पुरुष भीतर पुरुष पुरुष बोले जगन्नाथ बोले मते जगत कहे मु पुरुष नारी होए के नारी के भी तब टिके समय पर आपण मन को सही प्रमाण को नै जिरी ताले जगन्नाथ पुरुष ना नारी यदि जगन्नाथ पुरुष वर्षक रे 2 थर मास ना तो 2 चार से को छेली अच्छा को छेली हमें 21 को जाई नथले वर्ष हां पाला कोई पैसा को तुम जाइतलो जगन्नाथ जो जन्म करथले जगन्नाथ जन्म करथले 21 को तुम जाइतलो अन्य भागवत करथले पालू काई के कथा कहिली काई की कहले एबे गर्भ कष्ट पउतबा माटे पई सरकार हमर केते सुंदर व्यवस्था कले आज्ञा कोन करे जननी सुरक्षा योजना आउ कोन करि आज्ञा 102 गाड़ी आउ कोन सागर आशा दे दिबो आउ कोन आज्ञा जन्म पर 10000 मिलिबो मो स्त्री पुणी आउरे अछि ना सब जणा आउ बोला जन्म पर 10000 मिलिबो आज्ञा गाड़ी मिलिबो ठीक आंगनबाड़ी दीदी जीवो आशा दीदी जीवो ना पंजीकरण 6 ना मास पंजीकरण 6 मास 6 मास ते मिली नले पैसा पड़ी जीवो आउ मो स्त्री एदी 4 थर पर पुणी आउरी अरे बाटू हां बंद होउनी ए बाटू आज्ञा काई के कथा कहिली हां से नारी केमिति ओ नारी चौठ फल खाए हां एबे सिना सरकार व्यवस्था कले सेते बेले किंतु गर्भवती पूर्णा करी आपण मानक पछारीबा जेते बेले माटी गर्भ कष्ट पाए माटी गर्भ भर उपनीत हुए गर्भ प्रसव यंत्रणा अनुभव करे बस सेते बेले बुढ़ी बुढ़ी मां माने तक चौठ फल पथी पथी एटा चौठ फल काहे दियंती कोन पे एबे सिना इंजेक्शन दिया हला एबे सिना औषध दिया गला मदर एबे हॉर्लिक्स सिना गाड़ी व्यवस्था हला मदर हॉर्लिक्स एबे सिना आशा दीदी गले सेते बेले तो आशा दीदी थला ना सेते बेले आगे चौठ फल नारी माने खाइले गर्भ कष्ट सहर सुतार करे उपशम हो जाए छुआटे जन्म हला पूर्व मां गर्भ कष्ट पाए ना अरे जगन्नाथ एभली एक पुरुष से पुरुष हले मध्य वर्षक रे 2 थर चौठ फल खाए जा श्रीक्षेत्र धाम को देखि बस जा बड़ पंडा को पछारिबु जा मुक्ति मंडप पंडित मान को पछारिबु जा श्रीक्षेत्र लादी बिहारी नाटक देखिबु सब फल देखिबु जगन्नाथ चौठ फल खान काहे के चौठ फल खाइबे ए जगन्नाथ पुरुष हला मध्य नारी हई सकाळ पहले छुआ जन्म कलिए चौठ फल खाए को समय तीथरा आगे चौठ फल को दिन खाइबे को दिन आपण मानकर प्रथम होउची राम नवमी रो पूर्व दिन अष्टमी अच्छा चैत्र अष्टमी चैत्र मास एबे आसीबो आगे आगु आउची एप्रिल मास ए चैत्र अप्रैल मास चैत्र अष्टमी चैत्र मास अष्टमी अष्टमी दिन आज्ञा जगन्नाथ पुरुष हला मध्य
पुरुष हेले ମଧ୍ୟ नारी रूप को धारण करी पुरुष है କୋଉ ନାରୀ से उठ फल खाइबे କୋଉ ନାରୀ ହେବେ कोउ नारी ये जगन्नाथ पुरुष पुरुष हेले मध्य कौशल्या मा रूप को धारण करी से उठ फल को ग्रहण करी सकल पाइले नवमी परम कारुणिक नंद नंदन परम कारुणिक आर्यावर्तर श्रेष्ठ नायक पुराण पुरुष भगवान राम को जन्म देबे बास जानतो से दिए बे देखि अच्छा एटा चैत्र मास एबे अछि सी अछि आगो को हां तापर आउ गोटे जन पुरुष ही मध्य जगन्नाथ पुत्र छुआ जन्म करिवे बोली से छफल खांती हेटा को दिन से होछि आपण मानकर भाद्रव मास सप्तमी तिथि आज्ञा सप्तमी तिथि राति रे मां जशोदा रूप को धारण करी देवकी रूप को धारण करी नंद नंदन वंशी बदन भगवान कृष्ण को सकल फले जन्म देबे बास ये नीति एबे चलु एबे जदि जगन्नाथ तले पुरुष तले छुआ जन्म करा के भितरे एमिति हेला ताले जगन्नाथ पुरुष ना नारी आपण तो नारी करी आउ टिके पर को सेड़ को नै आउ जण कवि की डाकिबा कीर्तन गणेश भागवत प्रधान कोन कहिले बोला एबे होना रे मितो चाहारे मितो नित्य छोटो सिंधु कुल नीलाचल चूड़े जानिलो सिंधु कुल नीलाचल चूड़े नीला सुखी जानी राजी हाता बाचुरे आज्ञा जा समुद्र नील समुद्र जा पर्वत नील सुंदर पर्वत जा चक्र नाम नील चक्र ठाकुरଙ୍କ नाम नीलाद्रि बिहारी आउ कहि देबी ना आउ नेलिया कुठे आज्ञा खुशी देबे नाही आज्ञा ता पर्वत नील पर्वत ता चक्र नाम नील चक्र ठाकुर ता ठाकुर नाम नीलाद्रि बिहारी ये पवित्र समुद्र नाम होती नील समुद्र वाह ये समुद्र कूल रे आपण माने पहुंचले कोन देखिबे और आज्ञा हां कोन देखिबे बड़ा नील चक्र उडुछि बाना ओरने से करूछि मना नील चक्र उडुछि बाना ओरने से करूछि मना जगत दाको पातो के पातो क्षेत्र बड़ पातो हमारा भी तो सहारा भी तो सहारा तो छोटो हमारा भी तो कोन आश्चर्य नील चक्र उडुछि पाना होछि नील चक्र ऊपर नील चक्र रे बाना उडुछि पाना बहु बाना उडुछि एटा पतित पावन पहिले ता ना होछि पतित पावन मु कहिनी हां ना कि ये बानार ना चारि प्रकार कोन आज्ञा ए बानार नाम चारि प्रकार हौ गोटिए बाना कथा आपण माने जानନ୍ତି आज्ञा नील चक्र उडुछि बाना कोन बाना बाना ना होछि पतित पावन बाना पाटू आज्ञा ए पतित पावन बाना उडे काहे कि उडुछि पवन हेबा द्वारा मना करूछि आप कोन मना करू तमे आसो तमे आसिले क्षेत्र बड़ फाटक डेला पूर्वरु तम पाटक को दूरीभूत करी माने पाटक बोले भाबिबा हां भाबंतु सर चिंता करिबा ए बानार की महत्व अछि जार कोटा खंडिया बाना खालिया बाना कोटा पतित पावन बाना कोछि क्षेत्र बड़ फाटक आसीबा पूर्वरु तम रोग को मु तम पाप को मु धौत करिबा कोटा बाना ए रोग को पाप को धौत करे की संभव नुह हा केते मेडिकल रु फेरि के आइछि मु आपनको छुआ देह भल न थबो आउ आपनको स्त्री देह भल न थबो आपण डॉक्टर को निकट को जिवे ठीक डॉक्टर को पाखरे पहुंचले हां बाबू हां सारे आज्ञा मो पिला देह भल नाही डॉक्टर कहबे टिके बस आज्ञा देखिबा देखि दो तम छुआ को भलो करिवार व्यवस्था करिवि हां एटा डॉक्टर कहन ठीक पता का कोन करि पारे से को करबो पता का काहे कहला बाना भलो करिवो से को डॉक्टर ना हां 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 केमिति ए बाना कहूची जहा ताहा संपूर्ण सत्य केमिति रे काहे के बाना एक कथा कहला बोला नीला चोरे कालिया बोली छिरे दी कालो नीला चोरे कालिया बोली छिरे दी कालो नीला चोरे कालिया
ତାହେଲେ ମୁଁ କାଳିଆ ସାପ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସ ଏଇଠିକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହବ। ଠିକ ବିନା ଫିସ୍ ରେ କାହାକୁ ଏ ବାନା ଭଲ କରିଛି, କାହାକୁ ଏ ମେଡିକାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଲ କରିଛି, କାହାକୁ ଦେଖିବା ଭଲା ଏକ ଅନ୍ଧ ପାଇଥିଲା କି ପୁରାଣ ଦେଇଛି ସାକ୍ଷୀ, ଅନ୍ଧ ପାଇଥିଲା କି ପୁରାଣ ଦେଇଛି ସାକ୍ଷୀ, ଅନ୍ଧ ପାଇଥିଲା କି ପୁରାଣ ଦେଇଛି ସାକ୍ଷୀ, ଅନ୍ଧ ପାଇଥିଲା କି ଭଲରେ ତୁ ପୂଜା ପୂଜା ଉଡ଼ାଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ଆଖି ଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁକୁ ଆଖି ଦେଇଦେଲା ହଁ ଏବେ ମୁଦିଆ ବିନ୍ଦୁ ବାପା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସରକାର ପଇସାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ହଁ ତ ଅପରେସନ କଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଦିଆ ବିନ୍ଦୁ ଯିଏ ଅପରେସନ ହେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ସିଏ କେମିତି କଳା ଚଷମା ଦେବେ, ହଁ। ପଇସା ନୁହେଁ, ଠିକ। ବିନା ପଇସାରେ କଳା ଚଷମା ଲାଗିବ, ମାଗଣାରେ। ଔଷଧ ଦିଆହବ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଠିକ। ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲା ହବ, ଠିକ। କଳା ଚଷମା ଲଗେଇବେ, ହଁ, ଔଷଧ। ଔଷଧ ଖାଇବେ, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଡ୍ରପ୍ ପଡିବ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇବେ, ବାଃ। ଚଷମା ଲଗେଇବେ। ହଁ 2 ମାସ ପରେ ଆଖି ଖୋଲା ପଟି ଖୋଲିକି ଚଷମା ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଳିଆ ଏକ ଡାକ୍ତର କବେ ଯିବ ଚଷମା ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିନା ପଇସା ନାଇଁ, ସାର୍ ପଇସା ପଡିବନି ଡ୍ରପ୍ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନା ନାଇଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଫିସ୍ ଭଲ କରିଦେଇଛି। ସତ ହଁ ଠିକ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଲମ୍ବିଯିବ। ନାଇଁ ଥାଉ ଇଆଡେ ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ଆଖି ଦେଲା ଦେଖେ କହୁ କହୁ ପୁଣି ତା ଆଖି କଣ କହୁଛ ମ ଗୋଟେ କୁକୁଜାର ଦେହରେ ହାତ ମାରିଦେଲା, ପାଦକୁ ଥୋଇଦେଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା। ଅଷ୍ଟମାଙ୍କ ସେ ଉଠିଗଲା ଏଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧକର୍ମା ଠାକୁର ଖୋଜିଲା ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଇବେ କୋଉଠୁ ନା? ପାଇବେ ଆଉ ସାରା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 2 ଜଣ ନାରୀ କଲେଣି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ। ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ହଁ ବୋଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ବନ୍ଧା କେଶରୀ, ଉତ୍ତରେ ଦାମଣି ସକରୀ, ପୂର୍ବ ଦିଗେ ବନ୍ଧା କେଶରୀ, ଉତ୍ତରେ ଦାମଣି ସକରୀ, ପୂର୍ବ ଦିଗେ ବନ୍ଧା କେଶରୀ, ଉତ୍ତରେ ଦାମଣି ସକରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାର କେଇଟା? ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଚାରି ଦ୍ୱାର। ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାର ହଉଛି 4। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, 3, ଦକ୍ଷିଣ। 4 ଆଜ୍ଞା 4 ଦ୍ୱାରରେ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ 4 ପ୍ରକାରର ସାରେ କୋଉ କୋଉ ପଶୁ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରେ ବନ୍ଧା କେଶରୀ କେଶରୀ ବୋଲେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହଳଦିଆ ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧି ମାଙ୍କଡ କହୁଛି କଲା ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି କେଶରୀ। ସେଇଟା କେଶୁ ନାହିଁ ଏଟା କେଶର। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା କେଶରୀ କରିଦେଲି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବେ 2ଟା ସିଂହ ମୁହଁ ବାହାରୁ ଉତ୍ତରରେ ତା ବଳିଷ୍ଠ କରି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ମୁହଁ ହେଇଛି ବାହାରୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ତା ବନ୍ଧା ସାଦୁଳ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାଘ ଦ୍ୱାର। ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କଳା ଧଳା ଘୋଡା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଶ୍ୱତାର। ଏଡେ ବଡ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଆମେ କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ବଡ ପଶୁ ଘରେ ଗାଈ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଂଲିଶ ସଭ୍ୟତାକୁ ପାଥେୟ କଲେ ବିଲାତ କୁକୁର ଆଣିକି ଆମ ଦଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ। ବାବୁ ଜଣେ ବଡ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡୁଛି ଚାକିରିରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଭଲ 2 ପଇସା ପାଇଲେ, ଘରେ ଭଲ କବାଟ ଲଗେଇଲେ, ପଥରରେ ଘର ଛାଣ ତିଆରି ହେଲା, ଲୁହାର କବାଟ ଲାଗିଲା, କବାଟରେ ଲେଖା ହେଲା କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସେଇ ବାଟରେ ଯିଏ ଯିବ ଦେଖିବ କହିବ ଇଏ ଜଣେ ବଡ
বড় ঘর লোক আ নিশ্চিত বড় লোক পয়সা আছে আউ বড় ঘর লোক বলি নলে কুকুর ইয়ে ভাল গ্রিল লগাইছি কুকুর বাঁধিছি কুকুর বাঁধিছি বাহ জগন্নাথ কোন এড়ে বড় যদি বড় লোক যদি জগন্নাথ বড় দেবতা আজ্ঞা সে চাহিলে কোন গোটে মଣିষ বাঁধি নথান্তা ହଁ ହେଇଥାନ୍ତା চাহিলে কোন গোটে দেবতা বাঁধি নথান্তা କାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଚାହିଁଥିଲେ কোন গোটে গন্ধর্ব বাঁধি নথান্তা ହେଇଥାନ୍ତା তাহলে জগন্নাথ চারি দ্বারে চারি প্রকার পশু বাঁধিলে ସାରେ ପଶୁ କଣ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ আশ্চর্য হইয়া କଣ চারি দ্বারে কোন পশু দেখলে ডরিবে? ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପଶୁକୁ ଡରିବେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବେନି କି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବେନି নাই 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 অবড়া খাইବାକୁ নୁହଁ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ କାହିଁକି ଚାରି ଦ୍ବାରରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାନ୍ଧିଲେ କାହିଁକି କଥାକୁ ଆସ ପୂର୍ବ ଦ୍ବାରେ ବନ୍ଧା କେଶରୀ କେଶରୀ ବୋଲେ ସିଂହ କାହିଁକି ଦିଟା ସିଂହ ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଥା ବାହ ବାଟୁରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଠ କେତେ 752 କେତେ 752 ନାଇଁ ରେ ଆଉ କେତେ ଆଜ୍ଞା 752 ମଠ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 752 ମଠ ନୁହେଁ ମଠ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 7 ସାଇରେ 52ଟା ମଠ ଓହୋ ଏ 52 ମଠର ମହନ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାହ सब महंत माने समस्त साधु माने समस्त ब्राह्मण माने मने मने भाबिले କଣ ଭାବିଲେ आमे भगवान जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କର सेवा जगन्नाथଙ୍କର ब्रह्मर विष्णुर अध्यात्मा होउछन्ति शिव ଶିବ काशी विश्वनाथ टिके शंकर भगवान को दर्शन करबा ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯେମିତି ये ଲୋକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ओ ठाकुर ଲୋକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ लोकेश्वर ମହାଦେବ आज्ञा ये आपण प्रकार जेमिति लोकेश्वर ठाकुर शिव भगवान कर विग्रह शिव भगवान कर मंदिर सही भई भावे ये श्रीक्षेत्र धामर समस्त पंडित माने ହଁ କାଶୀ समस्त ब्राह्मण माने ବା ପଣ୍ଡା विश्वनाथ शंकर भगवान को दर्शन करबा को बाहर ଚାଲ ରେ ଆସ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା चला चलो काशी विश्वनाथ धाम पवित्र धाम रे प्रवेश हो हां काशी बाबूजी माने काशी रो माली माने काशी रो पंडित माने श्रीक्षेत्र बाबाजी मान को देखि हाथ को जोड़ी नमन कले ठिया ଆଜି ବହୁତ ଦୂର ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆପଣ ଘର ଆମ ଘର ବଡ ବାଡ଼ିଆ ପରା ରୋଲରେ 50 ହଁ ଓ ହେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁର ଭାବରେ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରେମରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପର ଆତ୍ମପତନ ହେଲା ପରେ କାଶୀର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାଶୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଲେ ହେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ହଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଦେବେ ଦେବେ ଦେବୁ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଶୁଣ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମାଦଳା ପାନ୍ତି କାହିଁକି ପୂର୍ବତରେ ସିଂହ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ କାଶୀ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୁଷ ଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବାବାଜୀ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ହଁ ଏୟା ନମ୍ବର ପୁରା ଶ୍ଲୋକଟି ଆସ ଆସ କଣ କିରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ କୋଳ ବିଶ୍ୱବିତ୍ର ପୁରାସରା ଦିମୁନୟ ପନ୍ନାସନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ପଙ୍କଜ ସୁଲଳିତ କଲ୍ୟାଣ ସହ ଦଧିଯୁକ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତେ ମାନବା विद्या श्रीक्षेत्र बाबाजी मैंने हाथ जोड़ी छिड़ा ब्राह्मण मैंने हाथ जोड़ी छिड़े भाई कौन କଣ ପଚାରୁଛ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା
कवि कहले कौनांदी मादला पति कहले विश्वामित्र इत्यादि ऋषि हाँ विश्वामित्र हाँ अत्रि दुई अंगिरा द्रुपासा विभांडको सुमंत्र इत्यादि जेते साधु अछंती बास माने जीवन को धारण करंतु बातांबु कर्णासन पाताम्बु बोले बात बोले पानी हाँ पवन अंबु बोले जल जहाँ परिष्कार कले ओडिया में भागवत जगन्नाथ दास कहते कौन कहला बोले पानी पवन लगी दे पानी पवन को नहीं जीवन को अतिवाहित करुवा साधु माने बास निर्जन जंगल भीतर नारी को दर्शन करंतु नाई आ गया ये पानी पवन को नहीं अतिवाहित करुवा हाँ साधु माने सन्यासी माने जदि जदि प्रेम स्त्री मुख पंकज सुललित से नारीर मुख रूपक पद्म को दर्शन करंती देखि दियंती ओहो बाया है जो ओहो यही हाँ। नारी पछे पछे धावा मान हुंती रे श्रीक्षेत्र महंत माने आज्ञा श्रीक्षेत्र ब्राह्मण माने आज्ञा तम प्रश्न कौनांदी कल्याण सहदधि जुगत हाँ कल्याण बोले अरुआ चाउल औरवा चावल दधि क्षीर घिओ हाँ घृत आज्ञा दूध ठीक सर सर, लवणी लवणी, दक्षिणा पवन हाँ। डलप गदी हाँ केते सूक्ष्म खाद्य खाउछ समुद्र हवा दक्षिणा पवन ग्रहण आज्ञा आनंद बेड रे सुख ठीक तमे केमिति इंद्रिय को समान करूछ दियो हम कहि परिबे छत्र ना जंगल भीतर थिबा बाबाजी सिए संभाली परंतु पानी पवन को ने जीवन को अतिवाहित कला बेले हाँ जदि एक नारी को दर्शन करंती मुख को दर्शन करंती बास ओहो हेके तक पछरे गोडा पछरे गोडाती तमे अरुआ चाउल भात खाउछ हाँ मृदु मंद मळा पवन ग्रहण करूछ आज्ञा तमे ददे दूध सर खाउछ हाँ रापेडी फूल देखिछु आज्ञा आ कोडुआरा देबे बोले खाउथबो चाट ओहो हो आज्ञा तमे इंद्रिय को संयम करी अछ केमिति ये छतुर ना कौन कौन ना तमे कहि परिबोनी कौन तमे कहनो नला अंडा भाईना को बजार ना हे ए भाई मु कहि परिबिनी ए नना मु संध्यावेळ सांगतो ए मोर हे कथा मने नाही केंती कोन कहउछंती अच्छा ए प्रश्नर उत्तर आमे किए दबा ओरा एक काशी बाबा जी तोर कथा ए मुंड को लुटिला नाही हो से हो नाही ए उद्धर रहले हकमान हो बसते भाई भाई हो से हो भाई ये कोहर परिवा की बुद्धि परिवा बुद्धिया नाही हो आज्ञा आमे किछि दिन समय दे कहि परिबे आज्ञा समय आज्ञा किछि दिन समय दउरांतु से दिन समय पर उत्तर मु पाइबी तो भाई निश्चित बुझी भला मन दुख बाबू समस्त ब्राह्मण होइले काशी दम चारिले से सारे राजा खोजा तेरी कथा हस्त सिलाएले भले हो गजपति महाराज क्या हो ना मणिमा गजपति मणिमा को जय हो मणिमा जय हो मणिमा जय हो मणिमा 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 जाइथलु आज्ञा काशी आज्ञा कितन होला देखुनथि किछि ब्राह्मण नाहांति मो ठाकुरଙ୍କର सेवा करते हो आज्ञा किछि करू तमाने पड़ी जाइतलो आज्ञा जाइथलु काशी विश्वनाथ को दर्शन करबा जाइथलु प्रभु को टिके दर्शन कर शिव को दर्शन करबा आज्ञा दर्शन करके भले भले फेरिलो आज्ञा फेरु जे मन टिके दुख आज्ञा कोन दुख सेठिकार काशी विश्वनाथ सेवक मैंने आमको गोटे प्रश्न पचारे आज्ञा उत्तर देलो नाई आज्ञा आम पारिलुनी कोन प्रश्न से प्रश्न पचारि अरुआ चाउल खाऊच दधी सर लबड़ी खाऊच डलफ बेड रे शोच हावा दक्षिण पवन तमे खाऊच तमे केमिति जीवन को अतिबाहित करूच संजम केमिति अछ तमे उत्तर दे पाइलो पारिलुनी आज्ञा मते पछो मु
ଆପଣ ଦେବେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ କଳାଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୋ ସେବକ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସମୟ ମାଗିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଚଳନ୍ତି ସେବକ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଉତ୍ତର ଦବାର ସମର୍ଥ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ମଣିମା ଆରେ ଉତ୍ତର ଦବ ଜଣେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା କର କିଏ ଦବ ଚାଲିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଦିନ ରାଜା ଗଜପତି ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଲା ଆଖରେ ଲୁହ ଭଳି ଡାକିଲେ ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନିନ୍ଦା ହବ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମକୁ ନିନ୍ଦା ହବ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମାଟିକୁ ନିନ୍ଦା ହବ ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନିନ୍ଦା ପାଇଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାଶୀ ବାବାଜୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବ ନିନ୍ଦା ମତେ ନୁହେଁ ନିନ୍ଦା ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ନିନ୍ଦା ହେବ ପତିତ ପାବନକୁ ନିନ୍ଦା ହବ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ନ ଦବୁ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ମୁଁ ନ ପାଇଥାଏ ହୋଇଲି ତାଳପତ୍ର ହୋଇଲି ଲେଖନି ମୁନ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ହେ ରାଜା କଣ ପରିବା ଶରୀର ଦେଖିବୁରେ ଥୁଆ ହେଲା ରତ୍ନବେଦୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଧି ଉପରେ ଥୁଆ ହେଲା ଲେଖନି ମୁନ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଅଣକମ ନିକଟରେ ଧାର ଧାର ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରାବଣୀ ଆଖିରେ ଝରି ଯାଉଛି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଡାକିଲେ କଲେ ହେ ଜଗା ଆଖି ଲୁହ ଗଢି ଡାକିଲେ ହେ ଜଗା ହେ ଜଗତର ନାଥ ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ହେ ହରି ରତ୍ନ ସିଂ